faire un temps jouer, c'est un téléphone fait. Quel est le lien avec ça? Tant que réagis, non, s'il te plaît. C'est bon, tu vas aller. Vas-y. Rien à faire. awo mama itan ko ko kida khara tambi wallahi be be simane iseli to kwasa bebe abara musi ina ka wonta nyogama la kinge ta kan nan boya fanga ma ina ka seri bara so agina muna be ika goyara ika burka so ko ko mo ati dere ga dum boya nan kono ina ka ti dere ga dum men na bangu ku fate nan ni sere mama ita ma fala bebe wonga bini akhi dara ga ita fala ma seri badna so la ila seri muna so ina ka fala bebe walla nga baga de mo makar mo mi ita ya gidan fa kadena di kire ni nera kuna kolin mane ina ka fala be kana nan be mbure ma kisa baram ila baram tulu be dun ko bonna nan na ko kaya to ko muso sin nan ma mun nan nan na ra ana gambe ako nya fa ka ko da kila kasi ko na mo wala me ribe aha mata kaya adung ha non ko sama da non ko ko mata aka ka fu mai ma ka fi yi khafina nta ya mu fara bal fele fe gadi fo me kere nta lan na kan yo nanan fasika fi adu ko ngamo ne ba ka bu na kere mae ina ko ko makana wannan fi ne hambi diki wannan fi su fi nta ho men ta kana nga faka alfa ina ka fi sa putu tuma fe da ba sa ka ton ta ka ko na ka o ki penta ta ma fi sonu na jere mo donc on va fi su de ta ta ba fa ta eliminer ma ta ta kana na sa na la wuda tant que là on fi son bara est-ce ka fi ma arabu na tina ani ndebi na wala moi même c'est pas ce qui se passe sur le nation na na bi ma na tanto gen tambe na fi son bara na bara na umula to ngara gani ifanti ga yamu no to ni ga yama na lokote ya kama nan ne ina ba fi sabu na na ko da ka fa da wala na fi na ima to tar so ko de teme ma ko le fambe mi kana na di na na sala ako mo ni sama ya ga ta na de to ki ibe to man na so anu ni fi na ma lu ako na ni c'est comme ça on va le gagner c'est na ni fa ta c'est ka tina c'est ka ba beni ka beni ya ko no c'est ka tina c'est ka ba beni imi ka filin fa bi mi kida yore be ma soto imi kida yora ko ne jeune defa fa khafe fa la ko khadati tina bi dem balan ko sa na ko nyima
Mufa ba yimone ku. Nta mubile manga bi malo kasi tongwe. Nta tingilingi tiriki. Nta ta da khatek. Ha, nta masema nta ta be. Ay ben be mo kinye. Nsese ni yara ngbe na. Ala. Fo solution to yife. Adi. Akolo famille fiene qui parce que yana adi mura me ma fo futi habe. Sunan so gorne quel fait voyage takam. Mais faut se former. Une vie compliquée. Nan wa dire mariama. Futur juridique c'est des musi baptême. On a vu ça. Yan wa dina on pas. Il est fait. Si on fait la race de on va dire ça on va. Voilà le problème tout ça. Bon, ce que moi je vais te dire. Tata, Iragi Mri Rafina. Iragi Mri, Leila nous à Anga. Leila fait le bar si c'était pas à cause de Dieu. Dans le Ramon qui m'a mis. Ramon qui m'a mis. J'ai voulu ça depuis hier, mais comme il était gagné, j'ai décidé d'attendre le matin. Faire le bar en gros, on est vraiment. Cette team en taille, mini fille. Pour me fille. Cette team en est. Ah, fiston, on me dit mini. Pour monter dans la mine, comme moi guinéra. Moi guinéra. Tu m'as autour de moi, mais pourquoi? Moi ça m'aide. Moi je là-bas. Hein? Oui, BD. Que moi est bien, mon femme vous. Fiston mara oui. Et tant qu'on dit nan fala kia. Alay nana rebe, am comme to monabi e kirendambi. Ito emula merami. Donc, à remettre fait au bilan gasca. C'est qu'un numéro y a un tiré naki. Non, moi je suis pas dans ça. T'as un numéro y a c'est non. Là mon amour qui sont. Ça c'est fini entre les mois. Voilà. Fiston, n'a pas fallu m'aider. Fais fourrer n'a pas dengue, n'a pas de dengue. Hey, Leila you maman ba et puis imbara masara. Et mon année qui sont non. Pour le billet imbara masara. Ibara masara fe igunda kulo halin tamadu ge ile Leila na ama atana mawul nguri bi ne ba corona mun na rabama ile rita fa ne to re fi ne wo mabu yendi ina wo fiston ale be Nara essentiel à tout faire bien, à faire bien tant quand t'en kira et moi je m'attends à il fait moi qui m'en banquier jamais. Voilà, donc à tout faire bien tant d'arabe rentre là-bas. À occuper ta maman. N'est-ce pas? Voilà. C'est un diamant. On y a des diamants, c'est la famille fait mal, parce que je ne sais pas quel film à l'entour, on t'a rien fait. On a gâteau, mais on a gâteau, on a bissap, on a un temps, on a même un bar à pifa. Je t'attends, voilà. Prends soin de toi, hein, c'est ce qui est important. Il fallait me remettre. Nintendo, à monter mon gomme au top, mon ma table qui est mon modèle, mon jus qui est rien de tout ça. Mais affectez-moi ça. Non, balance au Kenya qui ça me donne des leçons, c'est fini. Voilà.
Mara gari bena bena. Arakuya numadi. Wani gadi. Arakuya. Ade. Walo ko mara bi. Fiston wai. Ade. Aya to mutin ta ta futi da nde na ya. Ita ngine fa ya bogonna. Ita na be gadi na be. Me ita na kin. Madi gine ta. Ade. Walo ko mara bi. Walo ko mara bi. Mara. Fa na se fende bi. Fa madi. Ade. Wala mo bi ma ba. Walo ko mara bi. Ata fiston so mara ni ba. Ade asa ka mara. Na mala gafi. Ade muso. Ala be. Ade muso. Mari ngali mede. Na ka muso. Ile ba mbenga so. Khane ko gimani ya kwasina kala kala ko ngina ka kona foka sembe. Hamara madi. Imuso. Para fiston tena nada. Nana manaki fiston tena. Mai de kwani. Wo kwani. Fiston tena nera. Abita Na mai de kwani. Imuso. Na ka fiston wani. Wallahi muso. Fiston na dan dare. Imuso. Ndara gadi. Wallahi. Awon so mani. Wallahi mu ala ka gimso. Ele kelin yala afira. Ala muso. Ikili manya ke mu kelin Mu kelema. Imuso. Imuso bi. Fiston ko yaka. Karabe. Peta dan gardien na. Ndala ngadian. Awon tam makula fiston ba gadi. Awa muso. Awara kelin de na. Wallahi. Kelin yara madam ngaso ngasa fiston to. Wallahi. Na ngambe ngafa da be. Imuso. Ikili manya ke mu kelin. Ide si de na kai. Muso ma. Wala sken tankolo. Kelin yara ngadan gada be. Ala muso ma. Na ga kelin yara ngadan gi ikili manya ke mu kelin. Mu kelem. Muso. Fista. Asa. Mfama. Fadi kelifa. Konta tati. Na mfama. Awa ma. Ade. Wanta isa nunta kamuna kala. Awa. Fiston kontra ndira ba. Awa. Ade. Awan ba fele. Awa dia mfama. Fiston wale. Iso mu fa ta ka ba be ko so man. Ai la mo. Bi fuma mona mfuma nye. Ndam fanta ra ga bi ko nyanga soge ira ga musoma. Awan ma kula gardiyan inde na bi. Kona tanunta muna masemma mu bore bande nan dira. Ko ina ni fe mo yungu ko. Ngasiga sindi. Muna ina kam paka. Ade hal fi son baba dan fa. Fi son sa ka khife. Nu ala ma ka kuluma. Mbembe ba nyanga bile ma yere ka do. Alu ko man da ka sa ne bi nga ko si ka fa. Ira ra ko. Nga bile sindi. Depuis ta faille qui a coulé, depuis tout quel voyage, tu vas ma téléphone pile l'heure même. Et moi, photo. Wallahi. Fala ne mo ha mo to. Awa bara ko la bira nyi da woto na ku sona. Ba ba mo contacter pile na. Na siga sona ça va plus réactiver. Ko no mbare ko nyera. Mbara taga. Ba siga won plus de 3 fois. Eta ba wule fala fala. Wallahi mbara siga won 3 fois. Mi limana. Mingali mana ka o déménager ne. D'accord, mon moyen. Aïcha. Où t'as pas déménager? D'accord. Non, toi, parce qu'on va rester gamena, hein? Non, non. Taram. La ila mo. T'as pas déménager là, quoi? Toro. Tata ouais. Membore awambara. Laila wa mu yagima. Mone makap etanda to koy. Etara ma. Ife dunia na kanyeti ifa ko longo to ne tara nan tata. Ifa na ko longo to ne. Machine doko. Mu isi kama nango ya ko eta mingi fe. Laila. Menji ginante ga. Oh, écoute. Akolo. Depuis une tata na kamayi. Il reste semaine fi fe bara. Piston yo, une tata yo. Ina ka fa mo wani. E mama yendi ina ka mama kandi amoka fa awu mbe nga fa le koy parce que na bango ko mbe na ko donc anaka kele mo mo luli na ko fami tan yo ke o bara c'est que c'est passé donc maintenant on bara fa mon nana et tout va bien maintenant
Dieu merci alors. Si ça se passe comme ça, comme tu le dis, il n'y a pas de problème. Là, c'est mieux. Mais là, un conseil pour toi. Ntata, elle n'est plus ta rivale. Elle est ta soeur. Mais tu t'imagines, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, mais après le déplacement, c'est un ma. Ah, c'est excuse de Mandoma. Mais Miri finit ingrat avec Kyoki. Na partie de la mena men tamato. C'est pourquoi on est parti. Attends, maman, c'est pourquoi on a ça. Ah, ah, ou bari sigawan. Parce qu'on est en Anga ramé sur son nom. Allo ni mo. Ina ga sur de allo nyenge. Asura allo ni mo. Parce que non na masenga iba. Iba ran oui mais. C'est bien saisi. OK. Si c'est ça quand même, il n'y a pas de problème. Ok, non. Je chambre comme ça, quoi, il faut. C'est une grande salle à faire. Appelez à mon gars, c'est pas là. Ouais. Boré. Allez, on va aller voir un sourd. Ntara le fare. Khaira. Ah, ntara. Fiston ga fina. Ntara fiston boy muna. Mbara lara ntata fiston na wala na malu ko na kiko. Ika di boy muna fe ntara. Na sare den daga mambara bana. Ntara. Fiston muna makafu inara. Fiston muna ma yete bentara. Ka fiston ga mara jibara ntara bal siga ko ni. Bon mun siga ko men na gal ma telephone. Awan tara fiston na kan na ba fiston man san tata nganan tongore na khadi laila e man falu fiston wan nta siga na lo nga fiston rebo na de kon kon de min wedi giladi muna ga masara na ko da gal ko na ka fa ga de matode ana ga de na kan na be na ya kos na ala ku ya a fiston an tata bara fa le ga me abe e ga fa ga falu bangai e ga nsi ngi be siga ma wadde mboya ma na ga wona bara fa wenda menne ntara ko fa na kam mantara ba mu fiston to fe fiu fiston mo ya mema ko mu fa ne ga fa la fiston be an fa luke ke se ko ntan wa ba mema ita na do ya ba te mu de tan wa ya be a mema alo ala ma ga to nan su ko kina ga na ba ma gi ne nan ya fiston mu sa ga meni na kan fa la fiston be fiston ma mema ntara won fa ma na ga ngomma ita nga fa la fiston be ntan mu ma na di to fe me na ga di parce que mi fa nyi mu na kintara ka fa fo le na to mutin di futira me ga wena ni me mo me ga fo yo ki matandile wo ga wena ni na ka tin ha mi mariage na ka bara ya ga ku se yo na ka mbara die men ta na se na kan to me na mun boya la fangam ma na mun boya fangam ma ko fa la fiston man ta mo ma to fe me ni ha ne ga ane lu me ni ta na ta musika fiston ni de na ina to musa ga di le lo na ga feu a fa na ga na fe na ni musika ma na ko tanki na gidai na ga din ta musika ma mfa ga na ma nga fa de musika ma na ko Bari o me. Tout à mon ébetina. Et ça va mon nom différent non comme point. Fisen nan be akadim bayara. Ntanan be na fiston na madi. Mais abala marié ma loi limitée. Alui fanga loi to limitée. Atana kolon hanga kun ya fabe. Laila la femme atana nakulu hawanta musaga na gantu duran fe na ngambrimba dangi atamba na bin sa terre abani farai maswera atali nan sabe agwambo ne hen na ngambrin nana si je comprends na bin nga sa terre na fini kirina batoto ina yege ntata ka fabi mu lang amu kontre mu yoma si ça parlait Ama sebagane xame xebara gina épousé anga inganara ababa inganara angan safura ham kha angan safura ida mafara de quoi ainsi de suite donc là nous t'avons ma fin de missionnaire anga fala avec
du fait qu'il n'y a pas de famille la mène, aga mon alima. Non, tu n'as pas raison. Là, tu n'as pas raison. Ntara na fele ka fina ka mona dine di me ka fanyi muna na dine di ntara tamma ko lo tammu wule fala ma be ntara mi ma da kuma mi ma yende ma na dine di me ka fanyi mara hadi na tinya to akolo ma na dine di elle manigas quelque chose na dine di do amu fi office to be ko na be ma me ma Rien là-bas. D'accord. C'est que toi, tu es égoïste. D'accord, Tu es égoïste. D'accord, j'accepte. J'accepte. Voilà. Iya fori ya kuinara. Kada ba ma me fe. Wannan tara o fama to de ntan muse fala man na kan yo fala imu la kan tanna. Problem yo munana. E ga dinara ha fo aye shi an wa jere fe kina an tanga siga. Bambara ko nyeli bangai muno ma sendi fala. Mais cousin munya la kangira. Cousin te boya mufa. Muno ma dundu da ma mafa lebe. Il fait na ngeti sama mariage. I wenge fala man beti me guruma. Amiri ya giri tanan ya giri. Ton tanan nan tata giri naki. Fanyi yomuna. Madamu na kam masen filme. Na mara fanyi muna. Na gon fanyi muna na makiri fanyi muna duore muna kan na ba fembe mi sen wala rima dibe di mu fute man tamma ayete timma iman kana soutenir abuter be la na madina imu tinta ngoma ino fa tuba tinta ta ko hali ala gita na no mas portima mutimma hala mesa mi ridere la mesa ntarandera to na mi ya fitan ko dun tamu no mara fana de mi ka ko ngeta gi meni mi re nana nana to naki na ga fa mati tande na kambe nga fa be ba mu no mara gata go mbare de mu no mara tan na gata de na fa ngela ko de la ko mbara wu fa cousine moi wor be ba fa na non tout mon moy fa na non tout valde me fa na nan kan san fa ah non cousine et enfant il fa way inutile na mon woni alors parce que i way ngene big ni te do ko pas écouter wonti be na ka écouter yat i ba le kanso nan kanso halu i wengi ne i kan yabi wenkui i ma kanso wenkui ntan nusa idera no ina den ne na kinu nya se idera wo ngan tata gire itan na den ne na ki ilu ma meni donu nde yagima ndanga mu yagima no nkete model bilin na bane ibe na rebe ade ina kan tata gire wolang nkata la ina mo tagi todo itayo iradiyo ona bangine na ki ona nan tata gire na ki ntata ka meman masuku yomuna na emuna kan sari fani masuku yomuna emuna na kan na bafi anta nan yagiri won fudin de yagiri na ita nan yagiri parce inta fala ne be tin wala tin ika brafe fora ina hadide abun ngase ita nan dera afori na tan dera dibe mu fute ma mangana suteni na ga dede yagiri nta ika wen kima do yagiri yat men na fala mebe awayire halin to mi kolon kono to tan ifa na ne naki ine ko ine naki atana forcer de hala fi forcer itu na naki ba na se pini na fala mebe iyo sa ikan komma iyo sa ntata komma iyo sa ga me komma abiri na naki parce que ntan katana na ma ala ko wala ala barara gidi basaluna abarnyo problème yomu naki ntan jagi yomu na tamma na fala mebe wassalam koy na nyira bangai bari ngui nta ngasi voilà nate wona ya fi ne ita tan bona kide i wenge ne kanya bi na tamata
Itu mfe kolona na fara mamde. He. Wanda dagina. Tuli ma kamera. Ita lunde nta muno ma. Nta no mo tagande men ke rukolo inki. Oh, bish. Yongo no riwa. Mana sir bare. Ya ko le fe na bare. Laila. Ita ngi gere model li so te fe taro wani. Anu ya kolon fe na ganda ngi fe. Ita mbar fa bi. Ibare gere model li so to. Anu ya kolon wongel maso na ifira. Mun tantir ne mi kan ki karse ko mun ni ga gide so. Ni da mare bela ga ne timma. Na nya go de man na fande ma. Khebara fa be to woni ta na balla. Mela ne ga mun pangli, mun pani ta ga reconcilier. E ga mun masi ta ga mebe. Me mun na sisra ba ga fa ne go di be ro bi. Anu Leila mula nakide. E me ga gide so. Akaye na akaye balance na etan. Ifin me magbota na national. Me etan findi ma. E ga c'est-à-dire ma ko na fe qualifier me kana re. Leila na ko di. Eba me ma le grisodi o baralla na re ma li la ne ga ne fa ngale ga binyere bi ba ga bi na fina Mama je non dîner be. Mais ya ko muta fa be surprise na. Ato mari amax ga ba na ga na anga ma ga na ga fa ndira amo fa ma fa da fe. Donc muno nyungu de mi yo ma. Afra mo be ka ra xe na mo ko to temele de gisa xam fi na ndon do mo na fa be si donc ça. Puis ya la ga fe. Tellement dîner alors là tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Oui, ça tout. Comment toi? Merci, papa. Masque à Max. Tu as mal femme, on c'est une. Ah bon? Oh, mais non. Awa, maman na kan na ba fi kan la kay na. Awol ni man na ba fi. Anabara ta tanga plus ta to. Na fa. Ang tatanggan na namin nga na bafi wa kana na ba mo. Ya kule. Na Afrika na tunu waya ma. Minga ni minga ni bari. Ha ko yin sa konsi. Na Afrika na ni waya. Ah to mo ta mo lang ni. On na ni waya fini na ya jere. Ok. Ce que je vais te dire. Tout ce que ta soeur va dire reste derrière ça. S'il te plaît. Faut aimer ta soeur. Tu la respectes. Tu respectes aussi son mari. Je l'aime à plus d'un titre. Ma mon bébé man. Alors, la ko na nya. Ma si ga ma tana fa ya mana ngasi mu ngai. Aïe, bien que ça madame merci. Aïe, venir à tes volets, ça. Eh, jangan ya mama. Aïe, de nouveau. Et nous, quand on met terre à la fin. Ita beki mu fa ngela ka ngira meyi. Isigane nguni nganga ka kele ngitana. Mu fa fa ka kele. Ita bara do kameta an ngam masuira. An ko kan yaye be yara. Ko non fa to ko kiyana khaybi. Afadin tamana ngam mari to ngo mu na den da xam ko bilen na. Munu wa ma yefala febe ko. Ko non munu ma dundude ma fa debe. I kha mete na fa ne na lugo na na ko be munu mu bor khiba fangila ani kha fi sonko fi son sare ite kha na ko ka sa ko ma ko ya ko na fi de da khali mu na fa ngala khadi ben ila khati ko bim adiya to ne hangambi tiri anu guru kun tunanti an na soto an bar mi be bi na soto anya na tinyen sa sika na abebu ni sin na gibi ala na na an kumbi mu fabila kuma sigi man kumma awoyemma mu to kwani nanga mu mo khili khibe kata dangi kwani wota ngi ngi ne do asa ka fa me bidun ko fa na do ko kumma won mu ha ma le don diore na naki nsika fe dan dare ngi le ne nja gi khafon fatene se ma ona ti fe dan ta fa me ti ma fe ma naka garu naka yaki afala debe banna fa lebe boy ra nyaako manema kono fa muno ba dundu de naki muna fa lebe de ina fa to ya pasi ina ba da ka ko to ngasika ngasika ko fefe mamma ko do ina to ko na fa da be ka fa kile ngam ma di to ko bu bile ya rabbi bara nyidi ay tana ko ko na de ko na khadi wen nam be na ko tan fiu mun sabar na ba da kan de ali manen tanan dinara ntaka fa na dai ne de fa sa ko na de ha wa ma se fi ma ne mo ni we na lo fa ni ni mo to mo ne ke do ni ni ha ku to I fe bi mo sto we ha ni na fe fisto mo kara
Awe nangantunga falebe. Atene tampara fusa. Afama manyo wabita yinen nera. Emfengo wotanana. Atama manyo ana we nyaage tunga falebe. Na we yo munantanye. Nanasa manega diale. Keli tata Keli. Gere na kamu ta gima kolo. Isembe fe mebore sagiti rama. Keli ngala fanta gira bebe. Ika mariage de ali que les guinéens tous les examiner. Ni sa to ko na ba sa kanya akuli khafe bura fa ba yele mera ko do me khado fiston ko. Ni sa to ko na sa kanya khala ma ber ko ba kanya filma. Ko na kiya na kada ka sumui. Mfa na kata ya na bankala mfa yeto ko so na suunyi. Nga yeso yi. Ni ka ko kanya filma madima khadi ba fe ta giri su. Ana ko ne na ko harata. Khali fasika ne to madira ngi dem mane. Kuno kali nabi ada mu anda berkati kali ini tadi kenyang tunggu anak aku ina kami je Namuwa mahasi soro. Awe baratuna. Nato Maria Stonali Ferrali mi mufano na. kenyang memang ni Na mimane. kuno bisa apa sih Nanye nasga kabila muna fera masonana ni masoko nana. Magawa mo no mantang makankan dibi ang magaga ba fetana. Ito nang tunno manara. So kami na ramu noma. Nadialebe. wallahi mo kono abala do feu abala do nagi na mo tagi mariage feki Banda fa galin tambe gal fiston no magalin. magalin ak dossier so ya so ba do ina ka do Magoma. sige si khawali so bara dia pom ime fa le ba hali ka ka na ka fa na yan na ka fa na Ano le. Kana kasaya na kumwa mara gono fisi. sara ko ni ko nyana Ada nga sa singo si galeri na. bara dia lai da ka T'as un phare, t'as un nid. T'as net. Tu es un mari, un tir. Trop, c'est trop, hein. Si tu fais un moins. Piston, ya. Il se gagne sans gamme. Il a un combi là. Après la mégo. Je veux que ça s'arrête maintenant, hein. Après la mégo, fait au bout. Est-ce qu'il y a le rôle? Faut m'en aller à faire. Même ta mégo, il y a un coup. Il l'a fait son affaire. Parce que t'es un ami. Il y a un coup. Il va abattre les filles. Maintenant, je t'attends pour la troisième fois. Il y a un bagné. Awa mala buba. Mutagango go ba mutagango sa mutagango ka fa lenga be mutagango ka ko ka na fe namba kama nta fa kini dere ga ngina ba me nga fa le ndanga ko mjaga nango Awa aba ngi mala batele buba. Ika energy na fa makana. ta mo ka ramsa mutagango Penga ni kaya kuma. Ada we kunguli. Iko nyibala kunguli rafi. Iko nyibala kunguli rafi. C'est simple lourd. Donc inga batta gamma fita na samba. Afita da nga me ka fa masaku. Ay da bare yana kanna. Ha? Abatta gamma fa ma ga fa ga di dan bendi ma yito futra. Ma fori ma. C'est ka fori na kaya. Awa bare yala kai. Mu ya ji manantu. Ita. Laila. Ita mu ya ji manantu. Piston fi woni ngabar na kansa nanangu. Nanangu. Mala wali yobulu mo na kansa fiston fali. Kwa wannan no ko mun tan no ma. Nta. Inga bulun ta kudo. Akina kai. Imu ga fiston ngomma. Imu ga fiston ngomma de. Mule na kansa kene ma bidin na kan ko le mu ga fiston ngomma. Fe ni tan ma fo yenge an fa ngande soto. Imu na kai lengare mu na lam mantan no. Nani de ga tambari yara. Nga fa lebe. Ibre na fiston fo ko henge ya bila kula mu kadama. Amu kadama nga fa lebe. Ya gitare moto tir meliba insure be min be bo tere bay sai lengara mfatta inga wali na nando ko faye inga wali ita ya tumaye inga wali kone yelang sto nga fe pompa awala ya fa ya gitare ne nara fe mu no ga mu na sa to ko fiston na tara ga me yon dantu kon na kan fala mebe wo futi mo na na bangai tan kuitan ninga alude mo be mu no alude masemma wo be nga fi son barara na ngona muta gitare mo mutameni ndane siba ha ale na shi yo fa tanja ga ne tanja ga ga mara ga go ntanga gine ne so mangana ringa ko
faaki tanangini konto filin denan namma kono mako yomu no mana konto fili ba de ma hetan kamara nakini khafifa na kumbe mirinan na naka yogumma atte ganyi mata yogumma ha mba na fa ne be kloki mulama ngwa ba misi keso no mata mission na ba de mbe anu ma fi man ka dona ngwa mana tantiti naka photo e ka ibara wow na kulumana dinan yogumma te ganyi anu fakiya na reke min kala finan na mi ko yo mamma I khatte gani ade nan fa de nan fi me ma fa muno na kanna akwali mane adu ko de spécial nan ma sem libe abu do ko ma den de kan kan I khasu be ina suku bas ma lera lanka ne ma yati ina suku ha ga gine sirili ko buri som nan fa na ma ga gine be ina kan fi ba khila fi hal sanfara mo bejon I kana ko buri to kai ga gina ya mo fa no fa de na ko buri na few na ga be ga do petit I khafa ni safi na mission ne ma ko ni mane adanu annabi khafi ni safi mission ina marate ne few ok la grande marame agal dia akhli fiston me yidi da ita mata ko man ne amma fa fa lan ta mu no ma sesi da ko yo man mu nan gida na kan no ma tan na kan hamita model khafi la kalima I khara qabbe na gambe I kha go gamba ma mo ne nan baba han fa ok mbara me na mbim fala mba bi me munta ina falatina muna mane to ito mangana bi na bebe naki nuna ra bebe ita mu shosho mantai ita ni rapri fala ita ngwa man ka yeli so yi xam ma wali da ba dan be 5 millions avance 1 million 500 avance na neki mba mutaga ma khali wa no ko ma ya ko khali num mare na mfa ma na tan ne ka kontu ma ya ko ne fe so ban ka ya ko mfa ma na ko bi 1 million 500 na I ka kontu ma ya sama na kontu bala na ka findi avance ba ina mission na ba na ka nyala kin ndi do ko fa sa me ka kontu ma problème yo mara awai la grande même ba na ka fala me ina manati awai akwai me ka na kan do kama ala be na do kama ko don ne ka ne sa ma kontu ne ka ni mo do na kama ah mani mo na neki nga sa na kontu ma asana ni mo do ma awai nga se ka ko me ko wonti ka awai la grande ne khilima no ina konto fit awai la grande awa wonna le awa na ba manebe ah no ni mission tangi tanda banya no ma titira anniversaire arba mana faida ajiska ngit na yara na bo manara magi anga mana ile mi fangali lako fiyo na bani nanan na fala bebe na kay khalan na ina bote ganyi ani lera ta hey ko nan na fala fe beki aka fitu wonta di bundu nan na de akuri tay ki ngela kan gidu boyi fi na nyaari nan na e mo kelba min de be ki fi fa na ma ko ngela kan gidu boyi me ne suno I khadi fi na ba na ha khay mal kun ta ta khasu mbadi kha fa fi na ko an kun kha khay ma kha ka sa c'est mama ana xam ba 5 millions na problème ma para 1 million 500 na samba kono ina khasuka ma ina khasugima ina khamara ko ina khafira ba ntata ni fira ba baraka khadwa do yinu sa yere gara alu ko khafala ga yari do wonna wonta na na ga wonne ni me ka tina tuna wala ko bara fe ndene ko wonna me ko ma fa ide ifira baki iwayangi ana khasugima sesema ani tema na kantara ani guru me na kantara ana kana be na kantara lu ngai daba akuli sende ta gidi wa mi mo soto fi ini ma ku yare ma soto ba ku ini tumba yare ma soto ma ama so ma ne na ma furu na te ba di yo la ma di ana ka ko de mari vai ça fait c'est miracle vraiment mais il a fait bettina na ya kos amu to te fe mo fra kumbe ntango le uraka ja nu ma de ma ku ya ça c'est maman na kan na kin da na rago mbure na kan na khafi fa na kan ba khafi fa na kan ma sama mission yo arate ma na kan
donc mun na ba ma fa ba lu ko ina ka sama sama ti ya ka ba et puis ça n'a pas canta c'est une chose que moi ta ma so ko ka fiston la ka fiston fi ko ka ma fi ko ah fi ton c'est un fiston na fanka da te bi ka fi ala khadu ala mo fanga ma ka fi na mboro nana madaki akulu won fiston so ko ma ya kos ko dan ta ma so ko ma te fi ça so ina fi ko tanya ah mutum mana bi ka fi ko ne ha ma kan juste ina fi ko ne nana madaki ngwa mane il fiston so e makanga ntata sika fiston be la ka sa ako ibe so era doe mae o musi ka sa man ka be ko ndo na ba anyo ani sa ni sere tonga e gbangba ko be ma anyo ka bara fa ko no mbala ko se na ka ko tro me se na ngi ko da se na ko da fili ma ku ngi me ko fili ngi adama model yo da kan mo ko yo ko se na kana ko si bara sa ni abara fama mariage gire mbarakata o mbarafa be mbarakata mbar se bi sa iba sa di ma la ka ma ko banya ka dara ko to ka tina ko na so na ka gira rake yo so ban kai mbudu dudu idema dina he to ana kan ba ke fe to ma antina tina buran fe di khawuna ni sambla ani wa mo ani fe ba mo fe ba ana yi ma mo no ngi ma ma ala ko na ka wo be la ka ko ako da wa ko ni ja a biara jiri fe son den da ka ona to ko continue Laila Fissa ya na ki ko Facebook ko ngili nek Laila Fissa Laila Fissa ha ni tata na ma ka be oro ko ne fa ngi be ke gira ni tata comme yo kamera fi son ki dem tan fi son ki ngel le teme li kamera wa na fe ma ni tata na rago ha ni tata na rago wala fa na be kata muda ke hey tata wo fa ko mo taka muda ka ko ko lilu abat Tata. Papi. Fafi. Où Angélie est invitée. Où Angélie n'a pas amené invitée. Bon, je dois l'assister alors, c'est bon. Hein? Ou bon, peut-être, nous bon, c'est 2 heures ou 3 heures pour la femme. Ok? C'est le bar. Hein? C'est le Bye bye. Allez, bouge. Pas d'explication, bouge. Mais qui... Je t'ai dit de bouger. C'est pas la peine de me demander ici, ok? Bouge.